Kay naaman lagi hunas og gabi mawala kita paulahi nindiretso kita dito sa hunasan ug mao din ning akong mga nakuha. So di atay lambay, batanginan og mga isda ug di apoy pasayan kay basta maning kamot lang kag suroy sa hunasan basta naay hunas o sigurado jud ka nga makasud-an. Kay iniingon baya sigad nga lihok taw kay tabangan ti ka maong kinahanglan kita maning kamot aron ihatang matabangan. Og syempre dili gid pud ni paulahi ning kuha nato nga nokos. So nakakuha di ko diri og duha ka buk nokos nya dako-dako na gid ning usa. Og sakto-sakto ra gid pud ning akong mga kuha nga makasud-an gyud ang akong pamilya ug di abot ay kuhang lambay nga nagkisi-kisi pa garabi pa jud pagka-preskuha. Og ako ading alutoon ning akong mga kuha ron kay aron among isud-an. So tara uban ni konyo mga amigo og transition din ta. Mao na ni akong mga kuha din no nagkisi-kisi pa garabi pa gyud pagkalabasa. Presko pa kaayo nya daghan-daghan gitag nakuha mong atuan na ning alutoon ug ako na ning gipahinloan sa akong asawa kay aron ako na ning maluto. Ang hinlo sa isda kay di man mo inanguha. Basta maning kamot lang gyud makasud-an gyud ay. Unya kay nahuman naman niya ginlo maong naginahinay na pugugtak ang diri sa kaha kay ako na pong gilunodan og lamas para pampalami sa ato ang tinula ug ako na pong gilunodag sili para mosamot og kalami unya atong alundan og asin unya aton dayong lundan og bitsin kay aron pampalasa sa ato ang tinula og kay medyo ning init-init naman maong ato na ning ipanglunod ning atong mga kuha. So ako nang giuna og lunod diri ang lambay unya akong gisunod og lunod diri ang lukob-lukob kay aron maluto na ni silag una unya ako na ding gisunod diri og lunod ang kaniyang gitawag sa mo og buko-buko og di apoy gilunod nako nga mga nokos kay aron mao ni sila mauna og kaluto og ako na pong gilunod diri ang mga kinhason og sa pila ka minuto na tong pinaabot nagbukal-bukal na gid ning ato ang tinula mga amigo. So grabe naging pagkalami gigutom na gali kog ayo og dayon ato asa ning imikos-mikos kay aron mo tuhop gyud ang kalami sa iyahang timpla og diara lamian na gyud grabe nang ging pagkalamian ning ato ang giluto rong gabi ihuna og kay hapit naman maluto diri ang mga nokos og buko-buko og kaning lambay maong ato na pong isunod diri og lunod ang mga isda ug ako na diring gilunod ang mga isda kay aron ulahin ni siya og kalata kay kung ako ning gidungan og lunod ning mga isda sa katong mga buko-buko sigurado jud ko nga wala na tay makaon ani kay maalakta mo gini siya mong ako na po diring gisunod og lunod ang mga pasayan para magdungan ni sila og madali na natong kahaon kay dali ra maguni sila maluto og dayon kay nalunod naman ang tanan mao nga atuan na ning imikos-mikos og napuno gining atong kaha nga gamay ug grabe jud pagkadaghan na sabaw kay nag-awas gyud inag-ukay og kay hapit naman ni maluto mao nga ato asa ning atakloban kay aron inag-abli na to ani luto na. So dira luto na mga amigo mga onatan ninyo og transition din ta kay naluto naman mong naghukad na ko diri dapita og mao na ning akong naluto og diri sa lang kukutob kay mga on sa ami og daghan kayong salamat sa inyong paglantaw sa akong video og sa inyong pagsuporta. Daghan kayong salamat mga amigo amping kanunay.